Yemfa day niema enko apply na night. Se wo de ade esi awia ekwa nadwa ade ne ka establish edi yihini wa wiase wiem na ka wasase so. Enti Yesu kan asem bi kire nipa se monhwe yiye na mo ama owia ankoto mo abufuo eso. So obufu day time nyen mo 6 na wantimi forget so enya hwe. Na ukoda na start dwendwen na niema esi day time no we invite ni nyina aba ba ye honhom ewo honam na sa benya honhom na establish wo mu enti wontimi forget sa ade ne da wonam hawia na wo kai okoda wo da de ho to kete so ana nsem na start se ewroi we ba si na we to aso na we ba si na we to aso ade ne be ka wo so se wo betumi agya akire de jesi ade ko do dem ana so obepie ha na nsam a meka atimi atu ade na ase ama enti munim so obi ya wade awia na nani abra na person defend wo ho a na wote wase a enka bi bra ade no ho a ne buafu wa no konda mo na nyi wa no ja no won kom no won kasa edura nyumra de si de ta ma ande anajo foforo ba nipadua foforo ne adwen foforo na okomu no enti emma ena ya kire wo mo se animdie wi wo ba biara ya wo nana bitifi a onimu fam no ka kire me se de obeye bia nkasa anajo mo akoda no no enya ne no aka de ha wo bia a kire ampa kwa na de tam na no demden de aka no ne obehwe waso mu no wo de ma ne na odanya ne pe na so oda na enya ne no sorry na me no nkasa osikasa na miti adan de obenya daji ama okote bia fufuru wonsem abeka nyina obeda hodi etie nyina si de so opa o che no apa ache eno ana na bibia to etwa data and try wampa che wa fanesa ya bende na obetio ni obeka bi obedi etie timse na koma tinete bia wo pena pa akase ma kire na jese breben anajo esi anajo so anso abu problem na anajo ma ade anya dan enchi ade achen ya ade no atene na mesi nipa ni hu no ye dangerous wiase na ne life we den mesi nipa wade wiase ma kwa na jo no se wanse san wadwena asem osi ade na kanimu otimi de so daye day time asem no obeso daye a o continue day asem no nipa we o te sa ponche munima ponche aponche wo we aduane a obedie ensesa ne toilet ewi aseso aduane a bedie ne ho toilet na akọ udi aburaburu na toilet basa udi abenkwa ya toilet ne ye green udi nkate kwa ya sa na toilet ne tie aponche no ma enwokura toilet ya black abwanchiri wanchiri ensesa da onipa odi asem dwene ho asem awia ne anajo no sa na life eti ne nsesa ye akanimu baby anamu obi ana no 1 2 3 na nsem dada no na eba CD ne kura de so asai okuta pen drive otimi de hye baby ha na ebo odi hye machine we esu ni se wonni nipa sa atia me se na wo yi wadwen so obeyo kasa fo obewu agya no okuta nsem dada em ti onye ready se obesesa da na wonso ono te onye ready so obesesa da na emodi woni ti wo peso de ya wo no onye ya ne ho nso endo no woni nipa we se tie de ya de ye no ene me se tie de ya de ya den na onsesa prekope ni tumi no wo nsem ese wo krosi ni docket no ma no ana se ye de mekani nyina akire mu ama no aduane bebo me ene de meja na mtiretere we munyi na beda waba consultation ano so ba so awuntu ya hwensu ni mobro ame ba metere wai metere
Mere wa henti na mintumi nka na ha no wa de ahemi. Anopa de ndi amika. Montie Yesu asam no. Enti de etwamu a ade esi de no wo sa akoye biemu a ensuro fa so otim prako pesa ade no esi day time na spiritual realm no bra me kwa na ye esum hunhum na yesum a ebre no asesa ekona day ti se me kwa ebre ben enti Yesu se ye kwa ye na ye day time a se bra me kwa ebre ben a night se kwa na ye night no o ma hunhum ya fa bra me kwa ebre ben de omo behu nipa kora me ye enti dia mo kan ya ne de nya de ya no kure betimi yesise 4 days ni pani efiri oba nti yebekun ye Yesu anye antum onim sunsun nsam mesi biribi esi day no ensi night de esi night no ensi day enti ade a call so me no mienu ntam day time o pese wo so te o ka ebre ben anajo ni esi anajo no pese o te o ka ebre ben adetie fasho otirimu se eno na de nsankyerane ba no mani nse otirimu se ade ni si anaje se ye day nti ade no asesa enti o ba enkai se memma umuaye we ya eni kai enwene mame me kwaka no de obekan ni akwa we die o kwakan ni obekan ni o dwene ya na ade na tu na behye mi mu to wo bia wanu nsi na mikuremu twe na mdi muaye na yere sa me sanwa na mi so obeka enwene biam efiri na kwa me se yadan wodi aso otirimu nese ade ni si nura enura nko na nanso Bible so se da biara ne de awurade ana da bia so ense bibia wo ne bra ti sa bra ne na yabufuo bra se ye breben me pesa adwene bi wura wutirimu enhwa se de bibiti na ne sa na tie da enura wo tan de ya nto fa hye wutirimu se na okote uka ti se ya twere se onyankopon se de obonefo no bekum wi aya mesoma ba mo anyanya no nanso wi ase adwene ni enura edwa nko yiye no enne me sori ntemo da mada da ketesu yi keche twu na musa de kokoro won kwa dwuma ne we ya wo bekure yi ye ntohwe loro fe kura de beko wo de tena afi ananka eye won so aboni hudua o mu a 9 10 no asori nwa no akwana mo na kakere ko no de atua loro fe no akodi enwumro ba we nti na na metifie ya nka menkoye wa nko nso a tiase wadi ka se edwa no ansana oko enti sa urade si die si ye no ohunu mistake e ba ye wa ye no nti die ankoye nura na watu ahye ene nti wo kwa no nim se na double says na fadwini we hye wuti na ye da foforo bi da boni bi tiawo ene ahohiahia no ensori mpre ni kwa se gatimi kofam attack me nura ne me de me didi awurade so sese o ma me de aduane awurade ohunu de esi nura ma anya aduane anie ya obi a me de ne ka beda me di matem ya mma obi nsa meto aso ne wo wadwen no na ama ade na repeat ne nka awurade de wo sesa na long time. Understand? Thank you. Mento Yesu asem no so ti Yesu abagu ka asem osiye no aka ye no na nu achi no wone wose wonse ye adam for Lazarus ada na mereko makonyane no na suafo no kan se awurade se wada a obesore se kuromo baade o ma ye o ma twen so mbekoda adwen be na wo mutirim ni pa adwen ne tete adwen Yesu ka sem foforo no o dua no na o mututugu ye to aso na Yesu de okani wo no ho asem na won de osusu se na pa ho asem na oreka ana afa Yesu se won pefe se Lazarus awu na muntia ya me de se mini ho na mo agye adi na nso moma yenko ne nchen ana toma ofre no atane ka kire
ne mfɛfo asuafo ne sɛ yɛn nso moma yɛne ne nkɔ na yɛnkɔwu mo ate wɔn mo si kurom hɔ nkɔɛ dɛ deɛ nti na mo ka saa asɛm bra bɛn na wɔn firi kurom hɔ 4 days ni na nke yɛ wɔn dan ɛna wɔn sa akɔ biem ti deɛ na besie ana Yesu so aka kyerɛ wɔn sɛ adeɛ na yɛ dan asesa but still wɔn ante honhom mu asɛm no ase wɔn kɔdu kurom hɔ Yesu mpaeɛ a wɔbɔ yɛ nyinaa ni na dwene ne sɛ ade esi yɛ na Awurade de bɛhyɛ ne ho animuonyam to ɔkɔɛ no wankɔbɔ owuo ne ho mpaeɛ wɔsɛ Awurade meda wase sɛ watie me verse 39 going na Yesu ka sɛ munyi wɔboɔ no na deɛ wawuo no nua Martha sɛ ne sɛ Awurade sɛ sɛ deɛ wabɔn na wadi nanan na Yesu sɛ ne sɛ mankama nkyerɛ wo sɛ wogye di a wobɛhunu Awurade animuonyam sɛ wogye di a Awurade hu mmɔbɔ nnɛma me na Yesu sɛ ne sɛ manka nkyerɛ sɛ wogye di a bɛhunu 41 ana oyi wɔboɔ no na Yesu maa n'ani so ɛka sɛ n'ani so ka sɛ agya meda wase sɛ watie me na me deɛ menim sɛ wotie me daa na nkurɔfokuo nti na meka saa no wagye adi sɛ wo na asoma me na owie no frɛ sɛ Lazarus firi bra na deɛ wawuo no firi ɛda no mu ɛbaa abusua berebɔne mu wonim mu mpaeɛ bo ɛtɔ deɛ ɛden a yɛnka deɛ ɛkɔ so no nkyerɛ Awurade yɛda ase biribi si na yɛ nimguaseɛ no wawu a kyerɛ ne se papa adeɛ nyinaa mu papa ɔbɔne mu o momfa aseda ma me momfa nkotoseda ne aseda na moabusadeɛ no bɛduru ɛnkɔyɛ ntoatoa o wokɔpɛ Awurade meda wase nea asie yi meda wase asotoro akoa yi bɔɔ me meda wase yare a bɔɔ me meda wase ɛka mabɔ yi Awurade ahunu deɛ asie nyinaa wie no atan ne adeɛ no nya afei na ɔkɔkenkae Psalms afei na akɔbie korɔ ne kɛbrɛ so sɛ nhoma wu abusuam akai deɛ akɔ so maame no papa so abɛduru so akyerɛ Onyankopɔn wɔsɛ me nuanom sɛ mohwɛ sɛ wɔbɛ bebree mu amumu ne deɛ yi enti berebɔnim me so wo anhwɛ yi a ɔkasa anyɛ deda kasa yɛ ka wɔ hɔ ayɛ aseda to wɔsɛ adeɛ nya papa bɔne mu ɔmo mfa aseda yaba asɔre na ma nneɛma hunu mpa ɛbɔ a wabɛyi na wo hawo a wode baeɛ sɛ wonyɛ obi a woba ha daa na wonim yɛ lifestyle na wode program aba ne wobɛduru yɛ butu ha mo yɛ na Awurade asɛm ayɛ ma ɛde Awurade asɛm Ghana ɛde Awurade asɛm akuafoɔ wobɛsɔre agya yɛ ha mo sɔre am sɛ basket fo nim pa yɛ bɔ kɔhɛ de ɔmo kyerɛkyerɛ asɔre wɔ tim anya di mo ne bɛku wɔ yɛ pa baabi a yɛmmɔ ne tuo ni ade yɛ na atwitwi fam a ndi akwatina sɛ yɛ na ase manfrɛ nipa ni abere nneɛma nkɔ yɛ ase da nti bere a yɛ na Awurade ase no na wɔkase di mo Awurade honhom bi anim di agye Awurade ne bere a mabrɛ Awurade gye me asɔre na bakɔ so nkɔ yɛ anke Awurade mo ha problem adi ba yɛ nyinaa akyi si yɛ si yɛ di problem ba na Awurade nso yɛ yanka mpa yɛ bɛ ne mo thank you Bible ne nka nkyerɛ sɛ wo sɔre adaase kɛkɛ wo kyerɛ wo bere koro wo se papa wo bɔne deɛ bɛsi biara faseda ma no ankɔ yie sɛ deɛ wopɛ wo bie wa no Awurade Yesu sɛ sɛ Awurade animuonyam bɛda adi nti na deɛ wei asie wɔbɛgyina hɔ a na ɔda ase owi a na ɔfrɛ Lazarus yɛ akoa no apie a wɔba Lazarus apie mebusa mo wo a wokae Bible bi a wokɔkae hɔ ahwɛ adeɛ bi ɛsiiɛ Bible say Martha and Mary krom ho mo ye kopra pa. Ko fa po ma asem ti o mu nua be ma ba ko pe nsu wi asem bre ma ewu ye. E hye won. Na bra Martha ti say Yesu aba o cemetery ho no. Bible say wo ko krom ho for half edi na ti. O mu nim so okosu so ko pattern. Mary so ti say Yesu aba no so the another group aka. Wo mu nyina be du cemetery ho no. Obi e ni ho 4 days asem esi ye na o kai bi. Say Yesu wasaba what is what people also asama Yesu kan nensi o se ade na sesa se ye ko day a ye ko night
yekodi obia mo so bia mebusa se wiase monopause wachi wumpo jese odi sika to baby na sa na wure be fi me obi adi watemu pa de no monopause wachi obi ani wadi watemu a wure fi da monopause affect no jese osika odi ato baby na timi ira na de nipa dia ya wo anya de monopause spirit na emfa ha enkova o kai manso free umafra se be pem ne na de oya wo papa de men kai mpo monopause affect awefie honhom be nkwa na wo mo so nti wo ma hunu se papa we na ne ye pe no egono de na esi ebre no praise the Lord. First na de nkoko preach be 2 hours apakra second round we wan preach na sem ba ko pe urade me da wase se watie me hwedi esi ye chapter 12 verse 9. Na Yuda for no microphone pii se oho no bai enye Yesu nkuntra na se obehunu Lazarus onyane no free awufuo mu no so ntira na Juda for mpanimfo no tu agina se obekum Lazarus nso efiri se ninti ana Juda for no mu pii koji Yesu diye amen Yesu nyane Lazarus wiye na manfo de party si ye party kase ma brante na 4 days nyani epe na kuna ne ho bo obi akurum ho no afi party ne ema ne kurum ho ni nipa saaji ni di obra omprichi ye se urade ani munyam on tenia mase wahu anka utimi daase anka niema nyina ka Kristo adwene ni bi owuti mu se we si nura enna na efre ne yawo de ne nso ye efiada nti nura nko ne nso enko de nipa de ye me no nura no de ye me na ya anadwo ene de awia timi koi onya mesa bio ampa okwa ahwe no o meso de si nura no fa chena na obi na ahye mabufuo ne ma me kasa asa beto untimi nsesa nipa last week me tema wone wa ha se ma se yade e ma se yabusia e ma se fie se nipa adenti abadaye honhom awuo mu nti bibi esi opesa de ne sesa sesi a enti woni agisa so da ate se bibi betimi asesa ade ne se ya o se e kwa bi ofa so ma ade ne timi sesi a no sesa timi tu ya be ma na ne natifi ho na dia ne sa no oka no wanka bi wow ba ma susuma woni muni o we obejai ya no obejai onyi no obesesa oba ante brofu wi ase tu oba no pu na so ba na dia ka no pu na tire so support no ti mabura mo abro no wo dome na so dome bi na nipa no wa sai ena mka won ka hwe no ayedi ena hwe na cheso mtimi omo de no omo sai ye ena ama nkore ani nyina sai na ani matete wa sai won wandi onim so omo ayedan omo asai ntinka wo bono ana nso wa boni bi odi na tamu a yentesa entopa na bebo mo so yanku bi da atam ye ni ye nim se ebe edan besesa enti wo wa badayo mpese oba besei enye ne eden ne tata ne bro tutu no wo hwe ne di no waka sempa kire no yi awo yi da achen wa na abehwe me so hu ama me bi obi didi ne bata wo se ni tiri fefe se e lawyer ni so akwara yi tipa epia so so o kan sempa dia so ni tiri fefe so lawyer ni so odi na tem no Tineti esa kwara ni tine be odi be lawyer sem obi so hwe ne die ni hwe be ma ti sebo ayi koku ahyentam ni ti ase ka ta ya fa so we si titantai no odi be ti fu ye ne di atem sa ema mu chiri sa de esai esa na mutio o chisa de esai utu no fe beye papa ja ye tinu fe nipa kasa sese kula menya kuma yare wo bewu adia na ebeye yiye me se be adan ebeye yiye ti yetufu a fa me se na no me ka tell se bibi ni no obi ka tell se je ko me be yiye pa unya me no anka wo ba buru nya abetoto bom onipa bi abeka hwa na nso so anya na sha asia ebe se sanka nipa brempo fe kura de me hunu ne amenya ho kwada tachem
Who near when the old Diana said, Cassa, Yadan, Cassem to the already was a more. Said your mamma, you see that is honest, you can't be Boromia, man, Abromiso. Cassem be shot a man who know, and I. And the papa be a wokobu aba. Na obanifo kogu bi fra ni akomwa ka ne nkore ano kiti yekotutu ase munyan musia de ne papa ne nsan ose munyan ma ne momunyin kodu twabere ne de ko ense ne da twabere ne metwa maba na firim na de anya ne mamamu atwa kwose sei samo try samo kotutu de anya no a mo ni beba mo so no na mo asai papa no wani abere so pese oten wo ba obefirifie hoja say obeka samu ama obefu akonfo ankofo hyehye no eno no obeka samu ama aya ne ya na obi busa say we oye me maame enti oye me papa ko amkra de mu ntanka bi ngire maame fo no ye ta busa say enti oye me maame ti we won na wo me no akobisa ne papa say enti maame won na wo me. He said, and yet I know, or done a woman. One yania or permanent used to say was saying, what the yow and the brassino, and yakasa, and my body, I say, Sasa non can be. And yet we are born is a wukunipo. There's a some papa near, so we are cattle, so I say, Yabodia, and I'm saying, my body, I say, Sansa non yet, on Kadim. Ubi one hour asempa samani emi hui da tie ho anidi ababoro saa na ensesa ebe ye mu ate me sensesa ba dan saa na tie obi die kura ase na wo die nso ne ogina ne edi ne ho adanse a onti ase ewo mu abompa ye bia de ntete ya ba so odi titi bia tete ne amfa se urade ani mu onyam ebeda edi ntira jitum na da urade asena yen yaade enra wade afi nsa na urade asane no ohwehwe kira kwanyama enti asamwa Yesu kan wa hani afi na Luke ho no Luke 19 9 and 10 ti asamwa Yesu kan wa Luke 19 9 and 10 is na Yesu kan kira no se ena na nkwaje abafie yi mu efiri so no so ya Abraham ba na onipa ba no bai se orebehwehwe no abaje nia ayera Yesu be ya den no abaje nia enti wade bi a ayera no eno nti na Yesu ba ye ti no ansa urade ade yi nya kwan ya mede no fa aso ni wafiri kwa no so wayera urade ye den ye den mibusa ubiri bi ase Yesu ankasa na hwehwe wade ma wo enti sadie seki otie no papa na gidimboni kurom ha enipa hu se Yesu ni na wo mo se Yesu frɛ urade anko be hu seki onipa kora wo ye yeso wo ye hwan ase ni Abraham abusua no ye trezi a oka ho bi enti Abraham asini anyira wotie ti sadie otie bi amona mo akondam no a ye hunu so ye japade ma ye ba be fa ya ade ampa se na de papa bi nso woni mu afa papa yi bie na no o se ma japade nyame de mahiafo wo kurum ha ne to so obi amabo na po bia me chem me bo ho mpre e na de ma no o na Abraham asini honhom woni mu nanso na nko bonsem awia ne ma no obapo ya je no pe was start practice Abraham asefo esubai Mesi nipa bi ase de ohu no oye pa a very good papa ni super mboni nyina achi niam abu atumi se ofirifie ha mpa na foforo bi na abeka ho ne ebe wia no ko onyirai ka kire urade se ko fama de osi mi hira wa na mahira yefunu mu ade ne de odo nsa enti entwe ma ne yekoso ne da se bibia to aye den wadu ye ba akopɛ ade na ye yie urade ahira ade ne so amame enkan kuguo ni biem ke oba wiase biribia wo anie peye wom na ma wato sinime nipa bi akwaja wo ene na ma urade so compensative epe biribi de ba hye wani munyam na wa anen o hawa hawo saa dwene Yesu ni nipete o san ka me pon pete o san me kan quotation ni chiro ze nipa bebre de niam bi susu se
Senka ne ho ofa. Ni busua ni wakwantuo mu a. Wo ofa bia. Senka nkrofo su ku wo ko bia. Ko ti say yankono nso na nipa akasa. Ko beka bi. Why a big mistake? So was after we be there problem. Wo mo be hawa ansa na ho to wi ase. Na se say niam we bi ni ho a wo didi kwa. Wo nshira ba kwa. 1 Corinthians 6. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Menkanyi. Mekaye ni abompai. Emma sinto a ewo wo ho. Ade de obi de trawo enumuja. Emfa nya nyiasuo bi anu nti wontumi ne onipa bi mma entu anamo. Enye bie. Wose anuano monhwa mo frɛ no. Sa enya honam fama nyansafo pii. Enya tumfo pii. Na enya adehye pii na wafrɛ wɔn. Na mmom wiase nkwasiade ene onyankopɔn ayi so ɔde bɛhyɛ nyansafo aniwuo. Na wiase ne ade a ɛmrɛ ene onyankopɔn ayi so ɔde bɛhyɛ de ɛden aniwuo. Na wiase ne ɔma ɛmfra ene ne ɔmu na onyankopɔn ahwɛ mu ayie ene ne ani hɔ sɛ ɔde betu ne ɛwɔ hɔ. Amen. Enti onipa bi a amanfo bɛhyɛ aseɛ amakew. Akwagyimfo we ode bani nipa ni abrepe nipa de na yade ɔno we. Na wakoye figure nyame yusu di yo bibi. Ade bi ezu se wontumi ya yade bu animu aseɛ no. Nia ya ni da no so no ontumi nuru ho da. Who from nowhere, no come from. Ye ni baba ahoso no. Na wakoye saade no. Awurade se ɔde begu anyansafo no ɔde begu wɔn animu ase. Obi a wo mmerɛ wa brabom sinto bi wo ho. Enti ya ka kyerɛ sɛ wo mu anyama ufiri mu nso a. Wɔn a wo mu ayama no ntumi nuru sa abotaye no ho da. Ye behu na wo gyina hɔ. Ni Awurade tumi ye nie. Amen. Enti biribi a ma wo to sini wo wi ase nipa mu no. Awurade wo biribi ɔde hyɛ wanan. Amma saa sintoni nti wonya dom ni nhira bi a ɛyɛ kwa. Obi bira ya nsa na wonya o mmerɛ da obɛkɔ hɔ firi. Sasɛm ye wo wutiri mu a anka watu bia bi ase afiri mu na anka wadua adua foforo na anka Kristo adwene atena mu. Biribia nsi ni mi yedie kwan da. Biribia no adi so alfa mo nyame nhira ne na dom mu da. We wo wutiri mu a anka waduru baabi a wokro. Anka wo afutu Samuel ɔtete sem ba ko bi da wakomam ya da bia wo kai a ɛtete owura anka waduru botaye ho ka wo mpa ba nso da. Enne ababi nto wakomam ne mfifi. Mabiribi nsi ama baabi a waduru sa wo sai. Wadwene ne Paul de ani bi. Sɛ de me panu mi nyanyan ne asie na twam. Sɛ megya biribi akiri di a gye sɛ de me hwɛ no mensa akansa. So okuta sa adwen wei na ade bɔbra Awurade so taa wati sɛ dɔmarima na ɔmma wani suade hunu no wontwa ntwene da. Ɛnɛ de asie biara wɔ abrabɔ mu no Awurade wayɛ no foforo. Wo de a ne sɛ obɛda so. Sorry ma me hwɛ so obɛhunu yɛ na. Ɔsɛ sɛ Awurade ani mu onyam ɛbɛda di ntira. Basre for wonum bi yese Monna Awurade asida ewo ria siama onona wasuma neba Yesu onona wabeyen awe re nani ya ati tetefo ni yawo yina ra ni yawo eni jinano enona enya wakoma di biribi achi a Yesu oba ye no de saade ni nyinara aba anopai me pesa wo de aseda edi nkunim bi eda wanim wose momfa nkotosre ne aseda mo abu sade ne bedru Awurade asom da Awurade ase ba bia wabra bobu kofa ye biara
Niema wafam wiase ateti nyinachi da ase kachi onyankopon se wani mu onyambeda dinti ana mafa wo ha we nyinem ana we nyina atome asedan kan wa urade wojina ho fa ko to degu fam na de urade ase wase monfa nkotosre wo ha pa wo bedru urade se fa nkotosre wa busade no bedru manim ti fa nkoto degu fam na da Nyankopon ase na ka kira ne se urade wonim ne enti ama we nyina asiye wani mo nyama beda di enti ameda wase se wani mo nyama beda di enti urade wani mo nyama beda di enti ana di asiye ni siye ana de beba baaye ana mihunu ne mihunu ye no aye wani mo nyam ntira aye wani mo nyam ntira urade aye wani mo nyam ntira meda wase anopai ne asi wo mabura bomu biabra meda wo so ase ne asi wo masetena mu bia urade unnim ne oye unnim ne ode beye Kosubi wa na bo urade pai osiye mfam potosre ema ya sida ne ya desredi enu urade every so ko urade enu na ne urade kasa so urade medawas ewo ha ne ho ewo amane ne ho sise wutimi das dia eni do hie nyina badan anope fasida sesa nuoma fasida ema dia se no enyi Yesu dina ye no odas ankobi a wawuo die anka ye command enna me command no nenso odas wodas ma die awuo benyanka abusie ayahita sam kasiye se adie mu adie sai adijiku na yeda so asia adie ne sesa adope fasida sesa nuoma die sini da so asia se rade me da wasesa wanu onyam beda dinti ena wotena ho ema die esiye so wanu onyam beda dinti na ama akama enipa bi keka di opatere me so wanu onyam beda dinti ena rade wo ma kwan ema wi ase di mi gina ba bia wodi mi gina ye erade me da wase anopai fasida sesa nuoma ade na ekoso de na ekoso abraboni mu ade na wu de rade asese rade me da wase tibia bia me wo bia rade magi atum sawanu onyamba dadi ntia sawanu onyamba dadi mese Yesu kwagina hono no anka ye command because obia wawu die kesi Yesu bompa ya mane hotil fufuri nensu onuma hintasam no wosieja medawase sawanu onyamba dadi nti ena wo ma branch ewu edie ba na ewu aprabom die ba na akoso edie na wonti ase wa aprabom edie ba na wonti ase anopeda so ase se rade me da wase se erade wo pam die esi me da wase se wo ma kwama wiase bu mani ma ase me die ewiase bu mani ma ase nemo sawa rade wo nya beda ditia sense erade ebra me dia sida eba wani mu ye eno ma basesa edi a chrese rade wo tiase eno ma basesa chrese rade wo tiase afeti brada so okutudwanim no onyankopon ase se de nipa bufa omreye unni ho
yebu nkwase ade no wode obehye won ani wuo ompa ye ne nya no pay sawurade sei na yehu metebia me wom ni sintwe wo me huni nanso na wudi mu baabi obi de na ho ofa obi de ni sika obi de ni homasua beduru na wurade fa metwa mu ade bia nipa nim se no ntimi nkoma ni mu da wasem ntinne me didi na me da wasese odi me aduru ho e wo Yesu mu pray bi wano na no pay kasa awurade wo se die ayamre no na wo fa na de tu de yede ho awurade me ya me yamre yi wo ba fa me so de tu de yede ho baabi obi ekita awurade abodin krata ede kono mimi nkuta mi wo Yesu awurade wodi mi bedu ho wodi mi betu de yede ho awurade wodi mi betu de yede ho awurade wodi mi betu de yede ho sanse what you say awurade what you say die ayede no mi am yemre wodi mi betu de yede ho adopa bi wano na kasa se awurade baabi a enidaso ni baabi a enipa kɔ na enipa kuta bibi ade kɔ enipa kuta certificate bi de kɔ enipa kuta krata bi de kɔ awurade me ni bi nanso wodi bi bedu hɔ enipa ni ba bɔ mo soɔ no awurade na de medu hɔ ɛsansa wɔtwerɛ sɛ deɛ ɛyɛ mmerɛ no ɛna wɔawurade wo fa na wodi etu deɛ ɛyɛ de hɔ etanopa imadi ato nsa me yɛ mmerɛ nanso me a me yɛ mmerɛ yi wodi metu deɛ ɛyɛ de hɔ me na me ni bi nso awurade me a me ni bi yi wo ba mama nya bi ase wɔn na wɔwɔ bi baabi onipa ni na ho afadu baabi obi ahoahoa ne ho bibi mu na awurade deɛ kita ne nti ɔwɔhoɔden na ɔtim de kɔnmimi ne bi nanso wodi nti awurade wodi mi bɛtwam wɔ hɔ awurade wodi nti wodi bɛtwam wɔ hɔ awurade wodi nti wodi bɛtwam wɔ hɔ anɔpa yi bi wano na kasa ne awurade kasa ɛne awurade kasa anɔpa yi anɔpa kasa kyerɛ wɔ hɔ anɔpa kasa ɔsɛ asɛm a mɔka ne yɛ honhom ne nkwa etu ne kasa ya na de na yɛ honhom ne nkwa yɛ dan ne nkwa bɛm anɔpa kasa wɔso de wakoma gyidia na de wɔno apɛm aka na tumi apɛm ɛne kasa sɛ awurade asɛm kasa awurade sɛ medeɛ mefa deɛ yɛ mmerɛ mefa deɛ yɛ mmerɛ nam deɛ tu deɛ yɛ de hɔ deɛ wiase mu ne nkwasiadeɛ no awurade sɛ wɔbɛfa deɛ hyɛ nyansafoɔ ne wom anɔpa awurade megye tom sɛ me ewiase mu ne nkwasiadeɛ nanso me ewiase mu ne nkwasiadeɛ no awurade wode me bɛhyɛ nyansafoɔ ne wom wode me bɛhyɛ nyansafoɔ ne wom me a meyɛ mmerɛ no wode bɛtu deɛ yɛ de hɔ ɛsan sɛ wia na awurade waka wia na watwerɛ asɛm no nso yɛ honhom ne nkwa ɛtanɔpa yi awurade ma pɛ maka ma kɔmfɛse ɛsɛ awurade deɛ wiase mu ne nkwasiadeɛ no wode bɛhyɛ nyansafoɔ ne wom enti me awurade anɔpa yi mewɔ w'anim yi ewiase bi ne nkwasiadeɛ ewiase nim sɛ mfasoɔ bi anim so ewiase atomatwerɛ nanso awurade megye wodi sɛ w'awurade a wɔte ase w'awurade a wotumi ne w'ahoɔden dɔɔso no me awurade meyɛ mmerɛ na wiase mu ne nkwasiadeɛ no wode mi bɛtu deɛ yɛ de wode mi bɛtu deɛ yɛ de ne bɛhyɛ nyansafoɔ ne wom wode mi bɛtena mmɔpɔma ahengua so na anuonyam apa w'awurade nyankopɔn anim ɛsan sɛ w'anuonyam bɛda de nti sɛ wiase pɛ wɔ mpa wɔ anɔpa yi makasa awurade anɔpa makasa awurade anɔpa makasa awurade anɔpa makasa awurade anɔpa makasa sɛ me a wiase mu ne nkwasiadeɛ no wode mi bɛhyɛ nyansafoɔ ne wom 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 me ba bi a wiase mu ne nkwasiadeɛ no awurade bɛsiesie me ba no deɛ asɛ wɔ me ba bi abrabɔ deɛ asɛ wɔ m'abrabɔ na me ba bi abrabɔ deɛ asɛ wɔ wale anim a na atwuma anim no awurade sɛ wote ase wɔbɛsesa nneɔma awurade wobɛsesa nneɔma ama anuonyam ayɛ w'awurade deɛ yɛda wase anɔpa yi wɔ nkonimdi a wadi ama yi tie awurade sɛ ma yɛ adeɛ foforɔ yɛde yɛn mmɔfra no ɛkɔ awurade no yɛbie sukuu ne result anyɛ wo fɛ ne yɛbia anso kyerɛ sɛ asɛ wobɔ katugu yɛka kyerɛ nyankopɔn sɛ awurade ma mmɔfra nyansa foforɔ nimdeɛ foforɔ awurade ntiaseɛ foforɔ wɔ wɔn homa suam meyi yɛ a wɔkɔ sukuu awurade ma foforɔ yɛ honhom
emewura mmɔfra yi mu yɛrenyɛ adwuma yɛhunu da yɛntua sika nto mu da mmɔfra ne suade hunu bɛba mu ahyɛ wɔ awurade animuonyam bampa yɛ nefa sukuufoɔ no hyɛ awurade nsa awurade mma wɔ nimdeɛ ne nyansa foforɔ de kɔsua deɛ yɛfrɛ nyansa honhom deɛ awura yɛ mani mu yɛfrɛ nyansa wɔ sɛ kɔbi nyansa a yɛmmu sɛ awurade na ɔbɛma yɛ ɛti sɛdeɛ wohu ba no ɛnyɛ wo fɛ sɛdeɛ wohu ba no ɛnyɛ wo fɛ baabi a ba ne di n'ani akyerɛ baabi wiase ɛde wo ba n'ani akyerɛ no ɛnyɛ wo fɛ nanso deɛ awurade di sɛ deɛ yɛde biribi asɛ bɛ awurade anim a awurade sesa nneɛma ma yɛn yɛde aseda da wo ba ne so aseda no ase sɛ awurade mede asesa nɔpa yi wodi nyansa honhom wodi nyansa ɛhonhom awura me ba ni mu mebɛyɛ awurade ne su ne ne ban bi anyɛ me fɛ no anɔpa wodi nyansa honhom wodi nimdeɛ honhom wodi awura me ba yi mu wodi awura me ba yi mu menyɛ adwuma yi ho memmɔ me ba yi ho ka ɛnto mu da ɛsan sɛ awurade wɔkyerɛ sɛ merenyɛ adwuma yi ho ɛberɛ bi a mabrɛ wɔ me ba ne ho no awurade m'ani bɛgye na mɛtwa so aba merenyɛ adwuma yi ho merenyɛ adwuma yi ho wɔ me ba ne so merenyɛ adwuma yi ho wɔ me ba ne so sukuu fees bi a metua no awurade mɛte so aba awurade mɛte so aba awurade mɛte so aba sukuu fees bi a metua ɛberɛ bi a